Di ata karon sa tabla mga igala mo ni makita na to. Ilabihan daghanas mga kahoy. Unya pasultios honorable. Wayor mang ada ginagmay. Ginagmay ni mo ni nga milyon naman ng istorya ini mga kahuya oh. Balis dagana oh. Abot pas loyo. Ha? Ginagmay. Ha? Da dini. Oh, tabang ni na. Sina ka nga og mato tag Manila magbarong naman ta. Ha? Taon. Mo gani oh. Oh, kinsa pa lahag kahoy diya kay nay daghan dir tabla. Oh, ang ngalan R&R Lumber Yard. Oh, Sitio Tabla Santa Cruz Viejo. Oh, makita ni mo ning kahoy bisag unsay imo orderon no. Bali dagana. Oh, dahil kahoy puti na lubi. Oh. Tapas likod mga kaigsunan. Pasti na dagana kahoy.